Mambi nga nailan ka namo, labi na sa tagsa-tagsa namo nga kinabuhi, nahimo kang part sa moang journey. Salamat usab tungod sa imong pagkamaayo. Dili lamang isip usa ka office mate Mambi, pero nahimo kang usa ka inahan ka namo. Salamat sa imong mga tambag, salamat sa mga memories nga imong gihatag. Asa din Mambi makip gyud namo sa among kinabuhi. Ilabi na sa imong pagkamaayo sa tagsa-tagsa sa mga Mambi. Ilabi na sa mga memories nga among makip sa ila ni Ayan, sa ila ni Pearly, sa ila ni Ray, kang Lucille, ilabi na kang Sir Alan nga taas pod nga panahon nga nag-uban mo. Mubati mi kamingaw, at the same time mubati pod mi og kalipay Mambi nga successful ang imong pagpanarbaho diri sa atoang panggobyerno. Thank you so much nga sa diin sa kanunay. Dili lang na ipod siya ang last nga mag-ubanta, but until the next time nga itugot sa Ginoo nga makahimo pud ta og laing memories nga sa diin maapit ta, mag-enjoy ta, makabanding ta. Salamat kay Mambi as part isip sa warehouse. Dako kay mong pasalamat og dawata usab kining amo ang pagbati diha kanimo. Happy 65th birthday Ma'am Bibi. God bless on your next journey of your life. Every ending has a new beginning. May God bless you on your new journey. Happy 65th birthday! Happy Retirement Day! We love you and From SB Family! Hello TBB, happy birthday. Hopefully sa imong pag-retire happy ka. Kay kung sad ka, sad me. So you must be happy and we will be happy. Ati hope nga sa imong retirement ma-enjoy nimo ang imong pag-retire, ma-enjoy nimo ang imong lahi nga life. Kay lahi ba ang everyday nato nga life sa pagpanarbaho. We miss you so much, Steve. Hi, Mom Bibi! Happiest birthday and happy retirement, Mom Bibi! Mom Bibi, always high your pitch and always enjoy your retirement with the GSIS money. Thank you very much! I love you! Ma'am Bibi, happy retirement to you. This is my message for you. As a word retirement, relax and enjoy your time off. Try something different, inspire somebody. Remember to enjoy the small things. Explore new places. Make time for yourself. Entertain your friends and family. Nap frequently. The best has come. Happy retirement. Birthday and happy retirement, Ma'am Bibi! Sige na ba? Ate Bibi! Kanjaw, happy birthday! Happy birthday! Bisag tiguang na ka, Bibi lang di ako. Tiguang na Bibi lang Ate Bibi! Mama Bibi! Happy birthday! Love you! Good girl! Hashtag mo! Hello, Ma'am Bibi. Happy birthday. We've known each other for 22 years, no? Since 2003. And amo ang first nga impression sa imo ha, common amo impression no nga maldita ka. Kay gamugot lang yun ka Ma'am Bibi at first. Pero sa kadugayan di ay soft heart gid ay ka no, buutan kay ka. So thank you for the friendship Ma'am Bibi and wish you all the good health and happiness Ma'am Bibi as you retire. Happy birthday, Ninang, and God bless you always. Ikaw nga mo ang mama sa tanan sa SP. And we love you so much and enjoy your retirement. Hi, Ate Bibi! Happy birthday! Enjoy your retirement life. Keep always your Losartan and enjoy and happy birthday! Hi, Ate Bibi! Happy birthday! Ikaw lang yapon mong Bibi, bisag gulang na ka. Happy birthday! I love you!
keep Losartan every day. Happy birthday, Tans! And happy graduation. Kaya murag mo retire na muli ka. Happy birthday and stay healthy. Happy birthday and happy retirement, Ma'am Bibi. We love you so much. Bye. Pagyong manok. To Ate Bibi Tandaan, Pilar ka. May this birthday marks the beginning of the exciting new chapter filled with relaxation, joys, and endless possibilities. Your dedication to hard work over the years have inspired many, and now it's time to embrace the freedom of retirement. Happy birthday, Ate Bibi! Enjoy! Enjoy! Laglag ta! Happy birthday, Ma'am Bibi Tandan. I wish nga mag-enjoy ka sa imong birthday today. More birthdays to come and good health. Hi, Tita Babs. Happy birthday. Wish you all the best that life can offer. You enjoy the rest of the day, and it's awesome to celebrate you. Happy birthday. Hi, Tandy. Happy birthday. Wish you all the best. And congratulations on your retirement. I love you. Hi! My Madam Ana Manalastas. Happy birthday, Tita Babs. Guys, reveal lang tahat. Maunang Madam Ana akong tawag ana siya ha kay tungod sa telesearnings ko ni Rhea sa una nga magdita kaayo siya pero butan guys. So inana po na nga akong Tita Babs guys. Tanawa na nimo siya kay magdikta ha ano niya uy pero buutan kay na siya guys. Kabalo ba mo nga matinabangon kay na siya sa iyang pamilya ug taman sa manginahanglan sa iya ha ug tabang ya kaya gid niya tabangan iya gid ang paningkamutan nga matabangan na niya sila guys. So, nana siya kabuutan ug ka-generous. Kita on your birthday, wish you all the best, good health and more blessings. Enjoy your retirement, tita. I'll see you around. I love you.